Monsieur Ababiko Kumidogwe. Nene le miabe nukuko me ami va sebena miameko lo dans les bébés condia obe mia renouveler miabe edor roman wa melo le miamea ogbe o chon le wa me nke chuchu ejo kaka e roman va le to gamo miabe nya enyi nya de ke e te petit mi npo ho na me to yi npo ho na me to le pa gbogbo me via ko po ho na me to wa to adidi mi on mi go fia ke be kondi agba ejo a mlesi amega ho de ka le pa me ni le pa me fia so ka ke me e pa ni centre de santé maternité mi on de le point fie français doit relever nous avons travaillé au temps de la vache maigre mais aujourd'hui nous sommes au temps de la vache grasse mais o doga ke me e coup de dile et ni komi le planio diku agbe anyi mi planio ka to coup de yame unku if ya mi porte pe no nyi o le dun le pona me wa mi afu le le to mi la do dikule e nyi ogbo e zenzi ka be ndele funa mi ave mi le pa me fia kaka e mi ba to azona jibe aw ma o do ni na ko kaka ano ni o mi ave directeur ki no isa o ave directeur baranda o e ba po be aw e he be ira a somi so do caisse de sécurité sociale mi d'aller bénéficier de allocation familiale viti ho no o va somia me ruso domi o be mi le sia gbe leno sia buta mo oju ni ame bu to kule mi ke ngba me ruto mo wa domi me ru to kuku ke o kucha o npo agbo o so wa na mi huma be fi mi le engager le pa me mi to so pa me to ngba tin ko mi do retraite o so mi nko so yi caisse de sécurité sociale na me ko wo mi huma mi hore me be viti mi le ti ni a o directeur va baranda o va ju ame bu baba eva na ise peme wu ni mba globele homo amunyo be ya trouble continue ni mi ngba senior control ameku we chaba hoyiya o we ona contrat o we contrat de gele bia jeto ke baba fia o na be eta kofi koku ye ba kwa eba de contrat be homo ya to be america we kele enu me be america ke le pa me et trop contractuel ça je trouve ameye on a no contrat PVV no wo PVA ne voa la ba ngro homa a PV e buji komile nbe o mate ni no mi gbon ko ko e bi ne pe apito la penya yi ke zwe ya pito a mi nya fi ese ya so mi so mi zo ri toadi mi le signer kaka do kudu bo e ba do 2013 mai 2013 mai yo bo mbe nya signer go me ba le sindo go me bo kwa me mbale sindo ko mebo wa mbenya yin ba sinyo ba yin ni ko rotom le kunu me mbale fo mi sinji ka bo mbenya nja sinyo kaka ni ma sinyo a o le ji kaka ko ji mo le nti kaka gurua contrôle financier me ko ba ona a compta gabe ba compta on mi apito o ba pa mfia contrôle financier nyen po rapport ko role inspecteur de travail bo ba contrôle financier on wa yo ba so ba tu yo ba son ko ina yo ma kwa se tobe ma ba abasini de ke contrat be yo hiara so do ndonya ku sugbon to be ho ma la sin o blame ne ti be ma sin be yo ya hiara so do yi so sin 2013 do ma be ngba sin ko e njole e wo ke ngba wele ko be romantication ko kwa ngba de be nyon to ne be fion le wanti o mi o grève o be what fi hoso gadaro gadina be ko ko la be no comme ça o gbe be yo ma so na mi to ale fia ne o kiri akufia ele wo o tri blane vone eni gakele wanti wa gakolo tuleleja ndebe subon gakolo tuleleja ndebe subon mili bio avancement chan ogbe gadaga ji chamlo no kenji mile ba he ba be ifia e bi ba be awo be mila po be no golo na se control ye bi ete to ba de humato be ele nyam le dome ngba o ti se ka be ko ngba o mouvement de pele alo ma ga no ko ni pele pano yele nyam ngba ni yobe do me tokolo so o tri ke me le avec ke wi aton so ya so yi do to be ko po do to be jina gbo le se me wa we la so yi no ko be yobe nya jo la so yi o mte so yi anya ni va se mo we to puru pa so fun ame on gbo ho mi o yo mi o ti e ga mi bi mi do enyaji mi gbo yan kaka ba ya o de nu go me na nya kekem so nu go me gbogbo to de nya peto be awo e ya mu wanyo do e ya medike be la wayo o to le be awo contrat be ko te o to le be mu do mpo mo la so
ma so contrat nan be ma sanyo ta homa ke le asigné ya be e de fion be ho mle pa wo be meye le ho me be do pe akondie ho na me be kondia eni sei wo charo mi no ton we odu america ma odu mi america be ajo venue be kondia ho na me directeur ho na mu oglo no kekene ntia be ma gba de contrat ho ma de to na obi e be si go me enya o keko oglo ka wai o to na be wai gba julo nyama e be awo be yem le nyama be yem oglo ya ke be nyama be akwa ele gba de ho ma to be ntrole do amelo e po mi le po mo ka ku do o ne ka na yora gbe mi ile ifuna blada gbe o ne ka na yora gbe be ne evno ba o ba ko ka ku do gbe mu le do ho ma to e njo la ho mi le po ya ba so ku viola sinye la ho me ape otiku me ke kuba ya e be ga ogbo ma so na mo bloquer mu yi konta mu yi banka zero wa mle supre me gare le go mle supre preto la de bank la de ga on gbogo ngba yin so e wa me ve gbajo ti me to e pe wo prime de risque ne que o na mia eva de janvier février mars eva ni so depuis le 24 mai e wa cha o ga bloquer ja va risquer va y volo ni fi e ke ni ko mo risquer va y volo o ga bloquer ja ni mia ago ke ga ya cha wa je o bloquer obio di to be le ke e ma tu fene do to ma mia me sa me we ke ma me we no gbo to ko va signer de croix o bloquer wa be salaire o ma we de mba de fo ke ngbo o ba de wa be prime de risque to obio directeur be il a po ejufio to bi aklasu bakudo bi be maire gbeji ke yin président du conseil d'administration bi wo la po kengbe ni ola il a dasi bi be salaire entier la dasi binti ta ka kudo gbe mu tu fene mo avoir monsieur Abobi kako nkai efio vale dile nyawenya yamo mikudo fio ale midonya le kwa isaya oh nem ne ku fio mindo enyade kpore fio amia ke me be du fio veni nem sebe enyamiro mu le conseil d'administration mu le muni chef comptable ton mu le bebe mu mi trésorier champion wa nke jo ni sori ke gabe nya onu asirika ye mi be mi abore mi akọ obodo humari to be ameko le ben ko lo mo dia we huma so ministère ne to we huma so militaire ebe obi ma tu fere mo pa mi obobo asirika se fo do mera be mi epo me ta to ne huma ke ministère to ebe we ma tu fere na me o we wa ne wa pa me ke sin la mi diale mi da football asirika kwa ebo papo gome directeur le mo yo to be klaswa ebe puduva yen to puduva be directeur yo ebe obe tukarare le jole pa me tabe yeneva le bien to be se no o le bon be directeur to ebe ke yo to bia le bia sebe ya ku so java ma ni ani be to bia e ba trozu général d'armée allo général de brigade de ma ne no vale tro wa ko ba ku to gbe fi an po yo yen to lo nko yo mbere ne esinyare be dike bo mu amoko be le tura mo be on be nyamni gbevu nyambu na me egbon nyo so ntin ne mi tobo so ka ko délégué obobo e be de nyato ke ngban le senya be ko so ntin won ta be o ngba pogbo be nyimle kura mo ja de totron me o ngba pogbo yo be o le pom ne ma be signer contrat ke ngban ni azon le ke ya azon le me e azon le me donc ba ke o le di mo ka to signer contrat gbegble ya hello le nu kuku me ami pa bobe eto yin fio le ko ya me vai voke eto ngba va le e va dia le miabe de konu ba pa dia mi adometorika eto be vi de ka e lo la du fio wa mba yin ne o enu ave si be so le po a alo de ke o o nyem nya won ko awo popo so egon be na be nya esubon le me nya sai nya subon am subon le po be alo nu anti do opo ke kaflan mi ato ani ko me fio le CMR n'avait quoi à mentontoa et fio mi chane ne o ja do fio e ku poraga me sa me bona e ko me toku vana e o wona élection me ko ju bi fio ko alo proposer mo yo ko ansidi yo mo ko o na élection tout d'accord ne ya mi siame e ameke du dia yo so afio na ne le won e to ele ni fio amen ne gon e ele no ko ya no ke do to dia yo akọ badane ye ko tia e ko PV procès verbal yo so ko so tia yo ken bo classification
Ifioga kele to be aklasu kele fi avait to yo so bien to so efio wa pe viale kengbe evale ndo bale zo mi ko to kengbe fi hovane agbale ye drapeau ke vale mi avait agboadia fi hove se vale bombe ne drapeau va hore me kwa ifia etifuna o ma so drapeau so ndiso e ba he ba be emi ato kwa obe ifia ala poto ti mi ahome la ti mi ahome kafla ndeke ko ya etolesi Fiken le fifia, miato lagbea, cham mandataire d'arrêt, et nie vichan, be mani mandataire, les essitobo, aka notaire boy, wa, que miato quoi, et n'y que non ko, degbe kengbe midi, miato, et fion tout on va fiore pour na que biombedi, miato aku, le que yo le hiame, midi amenaya, mim na yi wo bo pour fiore pour bo na Ncham le tinya nyambe ne mi dimeto voa e ku no viomira nai mu le presse be ra do fiaze karo alo ko mi ati o program fa ne nai mule duro me no mo kwa akemi ya dimeto e po to le classe va kwa on va imposer e fio be yo fio ko no kwa e fio ko na po e po nchan nso nku da le po ka ku dugbero sinon les jojo anwa mi nkocha e fio que remplacer mi acteur depuis quoi le courant no temps fi on so fi na ko mi nko chan e fi ore ku ni nyane e won le valo ko wonu angolo ba nyembe le bio nya wan de chan de kuton ni le bio fi obe nya de kuku problème on no mi a ho fi ya lu ndo nfa no mi a ho fi re ga pa ta ko so nya so yo agbo le kaka so te pia ko tin tro nya nya ora ho a ho be nya le o do nya ku kaka bo le betu le commissariat c'est quoi va les fiobe et nous les gomme yo va les aujourd'hui mais nyem se wa be nya gomme quoi wan to kola de gomme no e ma so sira la gomme bi agwa nje do re yalo nya fi ke mba ya mbete to bi aka so le po vele tune to bi mba mbete le ka home ha e wan ko nya po nyo vifia monsieur Yabobi Koko nya ke la sio alo angedoke la sio la dorura mia be jirudoa ke we la senuia wanya bo bena le be kondi pa mea enuma e mayo o le domero do ange kenja do tutu gbare ange gbangban to a ndibe ne yi ni yave minister professeur Miji Yawa be ne so be nkuvi baba pomi wa domere mi se bobe la va mo mi nyan kenti mdi be ba be va be a ele po du ko gandi du ko po amoso ayi du ko me amoso la kan mo pe va na be ko va na ko ye be kondi o vi be kondi be do angba le nyon mu angba le nyon do mu cham le miasi o nyan to cha mi ado to cha mi le stressé c'est mim le no ngba do mi ti na jojojojo na de ko le pe mi do Miji Yawa ne jagba de va be kondi na ba po mi ba bi o be nkele jo ba se mi abegbe asi mi enu gbum kele vemia ni mi agbon ni da ho wa so ne dirudua ni be ya daro be gomu ni ba se mi be nya ye nti o chendo ni ba se mi be nya ni ba ho ja so ne dirudua e vegon muso so le na mi be president ato for le da pe ne gban kenbo be le jagba le juan ti to ke va ni gba e ke va do eju ya me e le jagba e surtout mi ado to et en plus mi conducteur be apagodia e le organ to le binami voir mbobo vubo ke lo kare ni amedo mi le ko be ko to mo le pe avun ke lo ko to ke daro gadi e be no are ke ko ya be ko di be do to mo le pe ntia ne don ame on y va expert on y va do comptable on y va enquêteur on y va ni wa bio minya ni mi agbon ni wa bio ni abe ko to danya ni wa agbon ni wa pore ko la te woro sino be ko dia le ke po be ko ye che le kuwa ni ke do to le kuwe won amero mi abe na do biro di to fia nko gra fatigue enya tongon ele nibe one jagba ni wa ba ko konji to en général e ho alegba e ho gba ke ngi so a e ko bank to we nyo home va les années que dia te mi le de vieux te pia do ta mi le de kuku ne ti duwa be le one do le me ambulance ni niasio de kawa kelia amwe wo don so bana mi sia mi le san e hun no mi asisi ke directeur an ko ba mi le hun no mi se mo ma den ni Megbe ya ama de o keke de kwingbani o gbolo ntele do o do adon so daruga central o mna mi bude ko ne muni Bashir ka ona mi so directeur leza ta enu sugbon le yemi le be ko andin to
et on se les amis groupe électrogène intelligent croix à me venir non ça jamais me plaît des cas bolivia me plaît ma série que me vous me jamablo ku de kele nega keme o soso yo do le groupe abo e ja lugbe bo be bien no vision na lo mi asron alo mi vire yo le gadi o ja odo le nka mi ko be lajo ko be ya ba gbe a lati ne ntia kuku de be ko di to be do to kuku de be oni ja gba oni ba po mi una po mi yan gbo na mi ni wa po mi pe to cha mbere oni ja gba mi ja me gbo to mi ni vi mi ni ne me gbo to mi ni wa cha ne wa ja gba wa ja bere ni mi ja mi npo duwa mi ma na yan vi o ti ke la vi on le université maintenant 41 000 en 2017 salaire de base ni quoi bulletin ni nko tu wa et o so indice 465 ce qui correspond et que les ni avec les wo et PVP il y avait indice sur le bouganam kaka ko be won le wo pe we volve ne so mi route ko te permet to mai route ne so ni route ni ko le modi ngo vale donc ke bi agbate ke bia il avait oh ame ya wo do gbogbo ya ke ka ya je so nka sa ga so ma apo de un tu fe na mo fe ayo mu tu na do di e na be e mi la pombe mbale donc ke vile e mo do di ah mi de kuku ne jiri duwa on est putu vakaba e ti konami e ti gbogbo ti bonami ni mi nyere ki mi o na mi ime directeur gbogbo segbe a ebe subvention na be subvention di ba be pe ru kra so ba ebe subvention mu e mu de edio e subvention ke banana ya 20 millions pour voilà condi porteur c'est bien condi a et que les condi on aura 650 millions par an millions le faire enfin et pirika bon millions be condi a millions ya te benu ko tura millions obe millions me wi yo na yo le pirika me millions que so dia millions de kuku et a miento mi ado to bi ko be millions doya bon ke be nu won pe ba ni eglike so ko de me de mi de ku di doya ba mu gli wanjo ni va po bien be subvention bo ni wa po mi nya bo 95 ka kutu gba men ho avasman ka po le kere ka me ate wondo mi ate banka ho a opere ga so wonde chon tia mi le de kukue oni pere mi anti oni ba mi ba ne wa pere mi anti lo no we na ni kabalo apeta ababi kaku mi do akwe yo bene ne sa yo wodo